अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव में मैं हूं आपके साथ आयशा सलमान। और पाकिस्तान लाइव में सबसे पहले बात होगी सबसे बड़ी खबर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सज़ा याफ्ता के लिए 10 साला नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की इसकी बराह रास्त समाअत भी जारी है। सबसे बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर अहम स्टोरीज़ भी हम पाकिस्तान लाइव में शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जो समाअत हो रही है उसकी डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे, जबकि नवाज शरीफ की तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसकी डिटेल्स भी पाकिस्तान लाइव में शामिल करेंगे। टॉप स्टोरीज हम आपको बता रहे थे, तो सबसे पहले बढ़ेंगे अपनी पहली खबर की जानिब। नैब सज़ा याफ्ता की 10 साला नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील। सिंगल बेंच का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सज़ा याफ्ता के लिए 10 साला नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया है, जबकि सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। आदिल, इस केस की तफसीलात बताइए। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब सजा याफ्ता की 10 साला नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। नून लीग के टिकट होल्डर फाइक जमाली की जानिब से उनकी अहलियत के खिलाफ नैब की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला जो है चैलेंज किया गया था नैब की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जो है वो जारी कर दिया है और सिंगल बेंच के नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया है। ये सिंगल बेंच का फैसला था। सरदार इजाज इसाक खान जो है उन्होंने ये फैसला सुनाया था और 10 साल के बजाय 5 साल नाअहली की मुद्दत जो है वो फैसला सुनाया गया था, जिस पर 2 रुकनी बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है जिसने ये फैसला सिंगल बेंच का मुअत्तल कर दिया है। नैब की जानिब से ये दरख्वास्त जो है अपील दायर की गई थी। नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो भी अदालत में पेश हुए। दलाइल के बाद ये फैसला जो है सुनाया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नाअहली की मुद्दत जो है वो अब 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया है। जी आदिल, 5 साल की नाअहली का फैसला मुअत्तल करने का मतलब ये है कि अब जो नाअहली की मुद्दत है वो 10 साल ही होगी? इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही सिंगल रुकनी बेंच था। सरदार इजाज इसाक खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया था और नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल की थी सजा याफ्ता के लिए, नैब सजा याफ्ता के लिए, जिस पर नैब की जानिब से ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। और अब 2 रुकनी बेंच था, डिवीजन बेंच सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ बनाया गया था, जिसने अब ये फैसला सुना दिया है और नाअहली की मुद्दत जो पहले 10 साल थी उसी को बहाल कर दिया है और जो सिंगल बेंच का फैसला था 5 साल का उसको मुअत्तल कर दिया गया है। लिहाजा अब नाअहली की जो मुद्दत है वो 10 साल के लिए होगी। नैब सजा याफ्ता जो भी होगा उसके लिए नाअहली की मुद्दत जो है वो अब 10 साल होगी। जी आदिल, इस फैसले से इनिशियली क्या हम देखते हैं कि कौन कौन से सियासतदान मुतासिर होंगे? देखिए, जिन्होंने ये दरख्वास्त जो है जिनके खिलाफ ये दायर की गई थी नैब की जानिब से, नून लीग के टिकट होल्डर फाइक जमाली, उनकी जानिब से ये फैसला इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सिंगल रुकनी बेंच जो है उन्होंने ये फैसला सुनाया था, जिस पर अब 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया। लिहाजा गुज़िश्ता रोज एक जो नून लीग की जानिब से टिकट होल्डर की फहरिस्त जारी की गई थी, उसमें भी फाइक जमाली जिनकी जाने से ये दरख्वास्त थी उनका नाम शामिल था। लिहाजा वो अब उस टिकट होल्डर की लिस्ट से जो है वो निकल चुके हैं। इसमें अब देखना यही होगा कि कौन कौन इसमें शामिल होता है। जो नवाज शरीफ हैं वो भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन जो हैं वो भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। सजा याफ्ता में जो नैब सजा याफ्ता होंगे सिर्फ वही इससे मुतासिर होंगे इस फैसले से। लिहाजा अब देखना यही होगा जो नैब सजा याफ्ता होगा। ठीक है, नैब सजा याफ्ता इस फैसले से मुतासिर होंगे। आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। अस्सलाम वालेकुम हाफिजा। अब ये जो फैसला आया है जो 10 साल की नाअहली की मुद्दत है उसे वापस बहाल कर दिया गया है, अब आपको लग रहा है इसमें दोबारा से अपील में जाया जा सकता है? देखिए, चीज़ ये है कि इस केस को नैब हाई कोर्ट के लेके आए थे। इंट्रा कोर्ट जो जजमेंट आई थी उसके ऊपर जो 5 साल के डिस्क्वालिफिकेशन की एक इंटरप्रिटेशन आई थी,
اور دونوں لاز کا ذکر ہے. ایک کا الیکشن ایکٹ بھی 2017 جو ہے اسپیشل لا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا نیب کا لا اسپیشل ہے. تو ایک اسپیشل لا دوسرے اسپیشل لا کو اوور رائڈنگ افیکٹ اس کا نہیں دے سکتا. تو لہٰذا یہ ہے کہ آج ہائی کورٹ نے جو لا کے مطابق ایک اوریجنل نیب لا کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص کانوکٹ ہو جائے تو اس کو 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی رہنا پڑے گا. صرف اسی لا کو انہوں نے امینڈ کیا ہے. اور جو وہ 2023 کے اندر امینڈمنٹ آئی تھی جس کے اندر 5 سال کی میعاد کا ذکر کیا ہے, ہائی کورٹ نے اس بات کو نہیں مانا اور جو انٹرپریٹیشن آف نیب آرڈیننس 99 ہے اسی کے مطابق آج اس ججمنٹ کو سسپینڈ کیا گیا ہے. تو حافظ صاحب یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے, اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اپیل میں اس میں جایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے پاس؟ دیکھیں یہ ہے کہ یہ انٹرا کورٹ اپیل ہے اور انٹرا کورٹ اپیل کے بعد اگر آپ انٹرم آرڈر ہے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ جا تو سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ انٹرا کورٹ کم ہی چیلنج کیے جاتے ہیں. اگر چیلنج بھی کیا جائیں تو اس کے اندر ریلیف جو ہے وہ کم دیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اس کے اندر یہ ہے کہ انٹرا کورٹ کے اندر اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے فل جو کیس ہے اس کا, تو پھر اس کے لیے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ پھر پراپر طریقے سے اس کیس کو سنا جائے گا. اچھا حافظ صاحب, سپریم کورٹ میں اس کیس کو سنا جا سکتا ہے. انیشیلی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو نیب سزا یافتہ ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوں گے, تو ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچی قانونی طور پر؟ نہیں, اب کوئی آپشن اس کے اندر نہیں ہے, چونکہ لا کے اندر جو ٹرم ہے وہ 10 سال کا ہی ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے اس کو نیب کے اندر کانوکٹ کر دیا جائے تو وہ 10 سال کے لیے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. تو چونکہ وہ ایک ججمنٹ آئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس میں انہوں نے 10 کی بجائے 5 سال کا ذکر کیا گیا, تو لہٰذا اب وہ دوبارہ چیز جو لا کی اوریجنل پوزیشن ہے اس کو انہوں نے ریسٹور کر دیا جی. جو لا کی اوریجنل پوزیشن ہے اسے سٹور کر دیا گیا ہے, لیکن حافظ صاحب قانونی طور پر ہر چیز پاسبل بھی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس اہم کیس میں؟ اب یہ ہے کہ جتنے بھی وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور وہ بینیفٹ لینا چاہ رہے تھے 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کا, انہیں اس چیز کا بینیفٹ نہیں آئے گا, بلکہ اب صرف اور صرف جو ہے وہ لا کے جو پروویژن ہے اسی کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ نیب کے اندر سے آپ کنوکٹڈ ہیں اور اس کنوکشن کے بعد جو ہے آپ کی جو 10 سال کی نہلی ہے وہ برقرار رہے گی. تو یہ جو ہے اس کا فیصلہ فائنلی جو ہے وہ آئے گا فل ججمنٹ کے اندر, لیکن بظاہر اس طرح ہے کہ جو لا کی ایک پروویژن اویلیبل ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہیں, اس کو دوسرا لا جو ہے اس کو وہ ڈسکوالیفائی جو ہے اس کی ٹرم کو کم نہیں کر سکتا. تو یہی چیز جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ لیگلی بھی اسی چیز کو سسٹین کیا جائے گا ہائی کورٹ کی جب دوبارہ ججمنٹ آئے گی, اور اس ججمنٹ کے اندر جو ہے جو لا کی اوریجنل پروویژن ہے اسی کو انہوں نے اپہولڈ کیا جائے گا. اس چیز کے اندر کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کا 5 سال کا ڈسکوالیفیکیشن پیریڈ ہے وہ جو نیب کا 10 سال کا ڈسکوالیفیکیشن پیریڈ ہے اس کے اوپر اوور رائڈنگ اس کا افیکٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حافظ احسان احمد ماہر قانون ہے, اور اس اہم معاملے پر وہ لیگل رائے دے رہے تھے. ایک اور اہم معاملہ, کیا 62(1)(f) ٹریبیونل کو بھی تاحیات نااہلی کا اختیار دیتا ہے؟ کیا تاحیات نااہلی کا یہ اختیار سیدھا سپریم کورٹ کے پاس ہے؟ چیف جسٹس کے تاحیات نااہلی کیس میں درخواست گزار کے وکیل سے سوالات. وکیل خرم رضا کا عوامی نمائندگی ایکٹ کا حوالہ. چیف جسٹس نے کہا آپ اپنی ہی معروضات کی نفی کرنے والی بات کر رہے ہیں. جب 62(1)(f) کے تحت کوئی ٹریبیونل نہیں کرتا تو سپریم کورٹ کیسے کر سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ الیکشن معاملے میں ایپلیٹ فورم کے طور پر کام نہیں کرتی؟ آئینی عدالت اور سول کورٹ میں فرق کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کر سکتا ہے تو اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہوگا. اہم معاملہ, کیا 62(1)(f) ٹریبیونل کو بھی تاحیات نااہلی کا اختیار دیتا ہے؟ کیا تاحیات نااہلی کا یہ اختیار سیدھا سپریم کورٹ کے پاس ہے؟ یہ کچھ اہم سوالات کیے گئے ہیں. شبیہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات ان سے جانیں گے. شبیہ, اس اہم سوال کی ڈیٹیلز بتائیے. تاحیات نااہلی کیس کی جو ہے سماعت وہ 7 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں کر رہی ہیں, اور چیف جسٹس نے پوچھا کہ عزیز بھنڈاری کہاں ہے. جس عزیز بھنڈاری جو ہے وہ روشن پیر, انہوں نے چیف جسٹس نے کہا ہم نے 3 عدالتی معاملین مقرر کیے تھے, ریما عمر عدالت نہیں آ سکی. ریما عمر نے اپنا تحریری جواب بھجوایا ہے. گزشتہ سماعت میں ہم نے ریما عمر اور جی شبیہ, آپ سن پا رہی ہیں؟ شبیہ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو اس اہم کیس کے حوالے سے بتا رہے ہیں ڈیٹیلز,
اور اس اہم سماعت میں کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں اور چیف جسٹس نے بھی کچھ اہم سوالات اٹھائے ہیں. اسلامی احکامات کے خلاف تو کوئی استدعا یا دلیل نہیں سنیں گے. چیف جسٹس نے یہ اہم ریمارکس دیے ہیں. عامروں نے صادق اور امین کی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی؟ پارلیمنٹیرینز نے آئین بنایا، ڈکٹیٹرز نے آ کر سیاستدان کو باہر پھینک دیا. آگے بڑھیں گے. تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں مل سکا ہے. لاہور ہائی کورٹ سے بھی پی ٹی آئی کو ریلیف نہ مل سکا. اہم معاملہ بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی گئی. لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا. تحریک انصاف کو پنجاب سے بھی بلے کے نشان سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہ مل سکی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں. سلیمان نوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی بلے کا نشان واپس دینے اور انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے گزشتہ سماعت کا محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا. مختصر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے جو ہے وہ خارج کر دیا. گزشتہ روز عمر آفتاب ڈلو کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ بلے کا نشان جو ہے وہ واپس دیا جائے. انٹر پارٹی الیکشن کا جو فیصلہ ہے 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے جو جاری کیا تھا اس کو کالعدم قرار دیا جائے. تو اس پر کیس پر سماعت ہوئی. دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ کر دیا گیا تھا. وفاقی وکیل کی جانب سے جو ہے اس پر اعتراضات عائد کیا گیا تھا کہ درخواست ناقابل سماعت ہے اور دائرہ اختیار لاہور ہائی کورٹ کا نہیں بنتا. اور اس پر عدالت میں وفاقی وکیل کی جانب سے یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ جو یہ فریق ہے یہ متاثرہ فریق نہیں ہے، لہٰذا درخواست کو جو ہے ناقابل سماعت قرار دیا جائے. عدالت نے اس دوران ریمارکس دیے تھے کہ کیا جب یہ کیسز جو ہے زیر سماعت ہیں سپریم کورٹ میں تو کس طرح جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس پر فیصلہ جاری کر سکتی ہے. جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا واضح پیغام ہے کہ جب تک جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے کسی بھی قسم کے انتخابات میں جو ہے وہ دخل اندازی نہ کرے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے. تو گزشتہ سماعت کا جو فیصلہ تھا جو کہ عدالت کی جانب سے محفوظ کیا گیا تھا، آج جو ہے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے عدالت نے خارج کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سلیمان. آگے بڑھیں گے. مانسہرہ کے این 15 سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف 2 مختلف درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. درخواست گزار اعظم سواتی نے موقف اپنایا کہ نواز شریف سپریم کورٹ سے تاحیات نااہل قرار دیے گئے ہیں، الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہیں. الیکشن ٹریبیونل نے نواز شریف اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 5 جنوری کو طلب کر لیا. تفصیلات جان لیتے ہیں. شہزاد جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد، اس درخواست میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ بالکل جی، یہ آج ادھر ہیئرنگ ہوئی ہے لاہور ابتداد ہائی کورٹ میں. تو یہاں پہ یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نواز شریف پاناما لیکس میں نائل کیے گئے ہیں، جبکہ اعظم خان سواتی جن پہ اعتراض لگا تھا کہ وہ خود حاضر نہیں ہوئے. تو وکلاء کا یہ موقف ہے کہ اگر اعظم خان سواتی حاضر نہیں ہوئے تو نواز شریف بھی مانسہرہ میں حاضر نہیں ہوئے، لہٰذا انہیں بھی طلب کیا جائے. جس پر ہائی کورٹ نے نواز شریف کو نوٹس جاری کر دیا اور کل اس کی دوبارہ سماعت ہوگی. جی ٹھیک ہے، کل دوبارہ سماعت ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا یہ معاملہ ہے اور این 89 میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں قائم ٹریبیونل نے اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. اہم معاملہ اپیل 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. آر او سمیت فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے. ادھر پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، زین قریشی، مہربانو قریشی کی اپیلوں پر دفتری اعتراضات بھی ختم کر دیے گئے ہیں. کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف 9 اپیلیں دائر ہوئی ہیں. ایپلیٹ ٹریبیونل نے اپیلیں 6 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. رجسٹرار نے 7 اپیلوں پر اعتراض لگا کر سینئر جج کے پاس بھجوایا تھا. شاہ محمود قریشی کی این 150، این 151 اور پی بی 218 سے اپیلوں پر اعتراض لگایا گیا تھا. زین قریشی کی این 151 اور پی پی 218 کی اپیلوں پر اعتراض لگایا گیا، جبکہ مہربانو قریشی کی این 151 اور پی پی 218 کی اپیلوں پر اعتراض لگایا گیا تھا. تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کا
पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा को कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी कर दी गई है। अहम खबर, बैरिस्टर गौहर अली खान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। शबिया नकवी साथ ही मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। शबिया, डिटेल्स बताइए। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ को बल्ले को निशान जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से उनसे निशान ले लिया गया था, उस पर जो बैरिस्टर गौहर अली खान है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और इस अपील को कल जुमे के रोज ही सुनने के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा की गई है। जबकि दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं थी और ये मुतल्लिका फ्री इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक ही नहीं बनता। जबकि दीगर सियासी जमातों के बरक्स पीटीआई के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इसके साथ दरखास्त में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते वक्त शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा और बगैर शवाहिद फैसला करके बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया है। जी शबिया, दरखास्त में मजीद क्या कहा गया है? इस दरखास्त में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फरीक नहीं बनता, जो कि इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन फरीक बना है। उसके साथ दीगर सियासी जमातों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उनके बरक्स जो पीटीआई के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसले में हकायक को मद्देनजर नहीं रखा है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है, ये भी दरखास्त में कहा गया। और इसके साथ ये भी इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि कल जुमे के रोज जो है इसकी समाअत मुकर्रर की जाए और उस पर जल्द अज जल्द जो है वो फैसला दिया जाए। जी अच्छा शबिया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये फैसला दिया गया था और अब 13 जनवरी तक की तारीख है इंतखाबी निशान अलॉट करने की। आज 4 जनवरी है। अगर कल कोई एतराज़ अगर लग जाता है इस दरख्वास्त पर या फिर अगर कल दरख्वास्त के लिए मुकर्रर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती दरख्वास्त, तो यकीनन ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा और इसमें मज़ीद कितना वक्त लग जाएगा? लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आज जैसे कि नाअहली केस भी है, तो क्योंकि अदालत को इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है कि इंतखाबात करीब हैं, तो आज का भी जो केस था हमने इसमें देखा कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाना चाहते हैं और जहाँ जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाना चाहते हैं। शबिया नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। जस्टिस राहील कामरान ने अपीलों पर रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब कर लिया है। ट्रिब्यूनल ने अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले की कॉपी साथ ना लगाने का एतराज़ लगाया था। परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही ने कौमी और सूबाई असम्बली में अपीलें दायर की। अहम खबर है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की है और जस्टिस राहील कामरान ने अपीलों पर रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब कर लिया है। ट्रिब्यूनल ने अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले की कॉपी साथ ना लगाने का एतराज़ लगाया था। परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही ने कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की। साबिक सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत के कागजात नामजदगी पर एतराज़ के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 2 हलकों से एतराज़ पर इलेक्शन कमीशन और आरओ ऑफिस से जवाब भी तलब कर लिया। राजा बशारत ने हल्का NA 55 से कागजात जमा कराए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हल्का NA 55 से आरओ से 6 जनवरी और PP 15 के आरओ से 7 जनवरी को जवाब तलब कर लिया है। चौधरी सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। चौधरी सज्जाद, तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वज़ीर कानून राजा बशारत के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के खिलाफ अपील समाअत के लिए इस वक्त मंजूर कर ली गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 2 हलकों से एतराज़ात और इलेक्शन कमीशन और आरओ ऑफिस से जवाब दिया वो तलब कर लिया है। राजा बशारत NA 55 और PP 15 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का NA 55 के आरओ से 6 जनवरी और PP 15 के लिए आरओ से 7 जनवरी के जवाब तलब कर लिया। राजा बशारत ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए एतराज़ात के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिव्यू किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला वो सुनाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी सज्जाद।
शेख रशीद का कहना है कि NA 56 और 57 में उन्हें साजिश करके नाअहल करार दिया गया। मैं नस्ली हूँ और असली हूँ, कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया। अल्लाह ने चाहा तो रावलपिंडी में कलम दवात तारीखी फतह हासिल करेगी। जो साजिश तैयार की गई हल्का NA 56 और NA 57 में मुझे नाअहल करार दे दिया जाए, आज वो मिर्जा वकास रऊफ जस्टिस साहब ने बुरी तरह नाकाम करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और ये तय पाया है कि शेख रशीद हल्का 56 और 57 में लड़ने का अहल है। मैं खानदानी हूँ, नस्ली हूँ, असली हूँ और मैंने कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, किसी की इज्जत से नहीं खेला। PP रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि स्टेट बैंक डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की सहूलतकारी कर रहा है। मिर्ज़ा शुगर मिल्स ने कर्जा लिया जिसकी अदायगी नहीं की गई। कर्ज लेने के लिए फहमीदा मिर्ज़ा की गारंटी है। बैंक के रजू करने पर सिंध हाई कोर्ट ने 21 करोड़ से ज़ायद देने का पाबंद किया। स्टेट बैंक सफाई दे रहा है कि कर्ज कंपनी पर है, उन पर नहीं। अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट किया है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ता। मिर्ज़ा फैमिली आसमान से तो नहीं उतरी। सईद गनी की जानिब से क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। कर्जा कोई नहीं लिया, उसका डिफॉल्ट नहीं किया, और इवन अगर बिजनेस कंसर्न है तो उसने भी नहीं लिया। मतलब ये कि मिर्जा की है ना, तो अगर मिर्जा शुगर मिल का है तब भी इनके ऊपर आता है, अगर जुल्फकार मिर्जा का है तब भी इनके ऊपर आता है, अगर फहमीदा मिर्जा का है तब भी इनके ऊपर आता है। यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 22 करोड़ रुपए की है। अब इसमें जो नाम इन्होंने दिए हैं वो इनकी वालदा हैं गालिबन बिल्किस जफर मिर्जा साहिबा, शायद जुल्फकार मिर्जा साहब की, तो ये इनके नाम है। फिर आगे डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा का नाम है। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट के अपील ट्रिब्यूनल में मजमूई तौर पर 1088 अपीलें दायर की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अपील ट्रिब्यूनल में 624 अपीलें दायर हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में 219, बहावलपुर बेंच में 81, जबकि रावलपिंडी बेंच में 164 अपीलें दायर की गई हैं। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, कितने उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और मुस्तरद हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए, जबकि 6,449 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और 1,024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। कौमी असम्बली की जनरल नशस्तों के लिए 7,242 मर्द और ख़वातीन भी सामने आई हैं। हम खबर इंतखाबात में नून लीग और इस्तेकाम पार्टी के माबैन सीट एडजस्टमेंट के मामले पर दोबारा मुज़ाकरात हुए हैं। पार्टी ज़राए ये बताते हैं कि IPP की मुज़ाकराती टीम ने मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया है और अपने मुतालबात में कमी कर दी है। IPP ने तमाम 8 डिवीज़न्स में कम अज़ कम एक कौमी असम्बली की नशस्त पर सीट एडजस्टमेंट का नया फार्मूला पेश कर दिया। IPP की मुज़ाकराती टीम ने मुस्लिम लीग नून से एक बार फिर रब्ता किया है। पार्टी ज़राए ऐसा बताते हैं और IPP ने अपने मुतालबात में कमी करने पर आमादगी का इजहार भी कर दिया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। नुमाइंदा खुसूसी इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। इखलाक, अब क्या नई सेटलमेंट हुई है? जी, इस हवाले से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम है उस हवाले से राब्ता हुआ है और राब्तों में जो है जो इस्तेकाम पार्टी है उसने जो है लचक का मुजाहरा जो है वो बाकायदा तौर पर कर दिया है। राय के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकामी पार्टी के दरमियान जो है वो मामला दोबारा तय पाने शुरू हो गए हैं और IPP ने तमाम जो 8 डिवीजन है कम अज कम एक कौमी असम्बली की नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट का नया फार्मूला जो है वो पेश कर दिया है। राय के मुताबिक इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी ने 20 से ज्यादा कौमी और 40 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों का सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा माजी में किया था और मुस्लिम लीग नून सूबा पंजाब में हर डिवीजन में कौमी असम्बली की कम अज कम जो एक नशिस्त है उस पर जो है वो लाजमी हमसे सीट एडजस्टमेंट करे। इस हवाले से जो IPP के रहनुमाओं का मुतालबा ये सामने आया है, जबकि उनका ये मौक़िफ़ है कि मुस्लिम लीग नून हमारा मुतालबा तस्लीम करे तो IPP तमाम डिवीजन में अपने मुमकिन उम्मीदवारों के नाम फौरन जो है वो फराहम कर देगी। राय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती टीम का IPP को ताज़ा मुतालबे पर गौर व फौज का वादा किया है और मुस्लिम लीग नून इससे कबल IPP के साथ कौमी असम्बली की 4 से 5 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर आमादा थी। मुस्लिम
मुसलिक नून IPP के मरकजी कायदीन जहांगीर तरीन, अलीम खान, इसहाक खाकवानी और जी। नुमान लमगरियाल वगैरह से ठीक है। पर राजी थी। इखलाक बाजवा, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली सार्फिन को एक और बड़ा झटका। एक माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर है, बिजली सार्फिन को एक और बड़ा झटका। एक माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में ये इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा से। एक बार फिर आपको बताएं कि नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, ये किस मद में इजाफा किया गया है? जी, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उसकी मद में इजाफा किया गया है। सिर्फ एक माह के लिए है, जो कि नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा और ये 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा है। फ्यूल प्राइस की मद में तकरीबन 4 रुपये 66 पैसे का इजाफा मांगा था सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने, और नेपरा ने इसकी समाअत के बाद फैसला महफूज किया था और इसका इतलाक जो है वो इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। बाकी तमाम के तमाम जो डिस्कोज हैं, तकसीम कार कंपनी हैं, वो अपने सार्फिन से 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट के हिसाब से ये वसूलियाँ जो है वो करेंगी। मुजवजा जो इजाफा है ये बिजली सार्फिन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है और जो दिसंबर में हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बिल के साथ ये नवंबर के जो बिल जितने यूनिट्स आएंगे उनमें 4 रुपये 12 पैसे का फी यूनिट इजाफा करके उसमें अलहदा से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खाने में ये रकम दर्ज करके वसूल की जाएगी। जी ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में नून लीग की तरफ से किस किस को इंतखाबी मैदान में उतारा जाएगा। कौमी असम्बली की 14 में से 12 नशस्तों के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। अहम खबर है, नवाज शरीफ का अपने आबाई हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ने का इम्कान है। NA 119 से मरीम नवाज़ और NA 118 से हमजा शहबाज के नाम का कुरा निकल आया है। NA 122 से ख्वाजा साद रफ़ीक, NA 123 से शहबाज शरीफ के उम्मीदवार होने के इम्कानात हैं, जबकि NA 127 में अता तारड़ मुमकिन उम्मीदवारों में सर फहरिस्त हैं। NA 117 और 124 में किस उम्मीदवार को उतारा जाएगा इसका फैसला ताहाल नहीं हो सका और अयाज सादिक और राना मुबशर को लाहौर से टिकट नहीं मिल सके हैं। दोनों रहनुमाओं को ज़िमनी इंतखाबात में मौका दिया जाएगा। पार्टी ज़राए ये बता रहे हैं अयाज सादिक को सेनेट की टिकट भी ऑफ़र किए जाने का इम्कान है। NA 117 में IPP के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट की वजह से उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट अभी तक नहीं किया गया है और NA 117 से IPP के अलीम खान और मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज में से किसी एक उम्मीदवार का फैसला किया जाएगा। NA 118 से हमजा शहबाज नून लीग के शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों में शामिल हैं। पार्टी ज़राए ये बताते हैं। पार्टी ज़राए की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है, इखलाक बाजवा से जान लेते हैं। इखलाक, बताइएगा मज़ीद कौन कौन से नाम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं? बिल्कुल, पार्टी ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से कौमी असम्बली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों को शॉर्ट लिस्ट जो है वो कर लिया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक, राना मुबशर कौमी असम्बली की टिकटों से महरूम हो चुके हैं, जबकि सरदार नसीर भुट्टा, साबिक MNA वहीद आलम खान भी क़यादत को कायल करने में नाकाम नजर आए हैं। सरदार अयाज सादिक और राना मुबशर को जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में अकोमोडेट करने का फैसला किया है, जबकि सरदार अयाज सादिक को सेनेट की टिकट भी ऑफर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक लाहौर से कौमी असम्बली के पहले हल्का NA 117 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट की वजह से उम्मीदवार जो है वो शॉर्ट लिस्ट ना हो सका है और NA 117 से IPP के अलीम खान और मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज में से किसी एक को उम्मीदवार का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक NA 118 में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून के शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों में शामिल हैं, जबकि NA 119 से मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का नाम शॉर्ट लिस्ट जो है वो किया गया है। हल्का NA 120 में सुहेल शौकत भट्ट का नाम दीगर उम्मीदवारों से नुमाया है, जबकि हल्का NA 121 से शेख रोहिल अख्तर का पार्टी टिकट हासिल करने में कामयाब होने के वाज़ेह इम्कानात नजर आ रहे हैं, जबकि NA 122 से ख्वाजा साद रफ़ीक और NA 123 से शहबाज शरीफ के उम्मीदवार होने के इम्कानात नुमाया हैं, जबकि NA 124 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी और मुस्लिम लीग नून के राना मुबशर के दरमियान मुकाबला जो है वो इस वक्त भी जारी है।
قومی اسمبلی کے حلقہ NA 125 میں افضل کھوکھر اور NA 126 سے ملک سیف الملک کھوکھر لیگی امیدوار بننے کی دوڑ میں ان کا کوئی مقابل نہیں ہے، جبکہ NA 127 میں مسلک نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ مسلک نون کے ممکنہ امیدواروں میں سرفہرست ہیں۔ اسی طرح NA 128 سے حافظ نعمان اور NA 129 سے مہر اشتیاق مسلک نون کے امیدوار بننے کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں، اور قومی اسمبلی کے ٹھیک حلقہ ہے، اخلاق ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بابر ڈوگر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بیورو چیف ہیں، نہیں ہو سکا ہے، کیوں اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ نون لیگ نے جو انٹرویوز کا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد پھر کنسلٹیشن 3 دن سے جتیورا میں چل رہی تھی، اس کے نتیجے میں آلموسٹ ٹکٹ فائنل ہو چکے ہیں۔ صرف 3 ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں لاہور میں جہاں پر ابھی تک ٹکٹ فائنل نہیں ہوئے۔ ان میں سے 2 ایسی سیٹیں ہیں جن پر IPP استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ان کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں، جس طرح سے اون چودھری ہیں، علیم خان ہے، یہ دونوں نیشنل اسمبلی سے لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی طے نہیں پایا، اس پہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اور بات چیت چل رہی ہے۔ جبکہ ایک سیٹ جو تھی وہ ایسی تھی جہاں پر یاد صادق اور رحیل اصغر دونوں آمنے سامنے تھے، اور اس میں الٹیمیٹلی شیخ رحیل اصغر جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، اور یاد صادق جو ہیں ان سے کمپرومائز کیا گیا ہے۔ تو آلموسٹ ٹکٹ فائنل ہیں لاہور میں، زیادہ جو ٹکٹ ہیں وہ اناؤنس ہو چکے ہیں۔ اب بس 2-3 سیٹیں ہیں، صرف IPP کے ساتھ جو ہی ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی فائنل ہو جائیں گی۔ اچھا بابر ڈوگر صاحب، ایاز صادق کو ٹکٹ نہیں مل سکا اور سینٹ میں ان کے ساتھ کچھ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، اس کے علاوہ مزید کون سے نام ہیں جنہیں ٹکٹ نہیں مل سکا اور وہ ناراض ہیں؟ ایاز صادق کو وہ پہلے ہی آپ نے وہ سینٹ میں شاید ان کو چیئرمین سینٹ کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا مبشر ہیں، ان کو شاید ضمنی الیکشن میں لڑوا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی تقریباً سیٹیں ساری فائنل ہیں۔ اون چودھری ہے، وہ ہیں، علیم خان ہے، وہ ہیں، اور نصیر بھٹا صاحب جو ہیں وہ تو پچھلے سال بھی مس آؤٹ ہو گئے تھے، انہوں نے اپلائی کیا ہے، لیکن شاید اس دفعہ بھی ان کو ٹکٹ نہ ملے۔ بابر ڈوگر صاحب، کن بیسس پر ٹکٹ دیے جا رہے ہیں؟ پارٹی کے ساتھ وفاداریوں کی بیسس پر دیے جا رہے ہیں یا پھر الیکٹورل بیسس پر دیے جا رہے ہیں کہ اس امیدوار کے یہاں سے جیتنے کے امکانات ہیں؟ یہ ساری چیزیں کنسیڈریشن میں ہیں۔ جو انہوں نے یاد سے کیا ایک فارمولا بنایا تھا، اس میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی حلقے میں پاپولیرٹی کتنی دفعہ جیت چکا ہے پارٹی کے لیے، اس نے اس کی کیا کیا اس کی سیکریفائسز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کنسیڈریشن میں لا کے اس کے بعد ٹکٹ فائنل کیا جا رہا ہے۔ اس کی پارٹی سے لائلٹی، پارٹی لیڈرشپ سے لائلٹی اور حلقے میں پاپولیرٹی، یہی ایک کرائٹیریا ہے جس کی وجہ سے ٹکٹ اوارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو بابر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب کی جو وہ ان کے حلقے میں ان کی پاپولیرٹی ہے، اس پر سوالات اٹھے ہیں کیا؟ دیکھیں، پاپولیرٹی اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیخ رحیل اصغر جو ہے وہ کسی طور پر یہ حلقہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ وہ اگر ان کو ٹکٹ نہ ملا تو وہ آزاد اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ تو پارٹی میں رفٹ ہے، اس کی وجہ سے ایاز صادق خود بیک سٹیپ پہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے خود یہ کہا کہ شیخ رحیل اصغر جو ہیں ان کو ٹکٹ دے دیا جائے، اور وہ سینٹ کے لیے وہ رضامند ہو گئے ہیں۔ تو اس میں ایاز صادق جو کہ شریف قیادت کے خاندان کے قریب ہیں، اور وہ اس طرح سے انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ پارٹی کے اندر رفٹ نہیں آنی چاہیے، پارٹی کو بچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بابر ڈوگر صاحب۔ آج کے پاکستان لائیو سے اتنا ہی۔